बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों से बच्चों का बाप मत छीनो। अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। ये सिर्फ टाइम पास था, सिर्फ एक गलती थी, सिर्फ एक ही दफ़ा तो हुआ है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। नार्सिसिस्ट पार्टनर जब चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो ये डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं क्या हो जो हशर में खुदा मेरा तरफदार निकले। मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरे अलावा मोहब्बत हो और जिससे हो वो तुमसे भी बड़ा अदाकार निकले। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ रिकवरी कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपके लिए लाया हूँ व्हाई नार्सिसिस्ट चीट। देखिए, जब आप नार्सिसिस्ट को कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो वो कहता है सिर्फ एक ही बार तो दिया है। आप कहते हैं कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं तो वो कहता है शादी कर लो, ट्रस्ट खुद ब खुद आ जाएगा। आप कहते हो मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पे शक है तो वो कहता है उन फ्यूचर प्लान्स के बारे में तो सोचो जो हमने साथ देखे हैं। अब इस तरह से आपको मैनिपुलेट करके नार्सिसिस्ट फंसा लेता है। अब इस हालत में चैट्स एक साइड पे, झूठ एक साइड पे, सीक्रेट मैसेजेस एक साइड पे, तमाम के तमाम धोखे एक साइड पे, और आपको रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा के इंतज़ार में छोड़ दिया जाता है। और इसी को कहते हैं फ्यूचर फेकिंग। फ्यूचर फेकिंग कहते हैं जब कोई इंसान आपको मौजूदा पेन से निकालने के लिए फ्यूचर का झूठा ख्वाब दिखा देता है जिसकी ताबीर कभी नहीं होती। नार्सिसिस्ट जब आपको चीट करते हैं तो वो कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं देते, वो आपको फैंटेसी में रखते हैं, वो आपको कभी हील होने नहीं देते, वो आपको झूठी उम्मीद के सहारे छोड़ देते हैं। आप उन्हें कहते हैं मुझे सच बताओ, लेकिन वो झूठे वादे करके आपको वहीं पर छोड़ देते हैं और आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट आपको कब कंफ्यूज करता है, कब लव बॉम्ब करता है, कब गैस लाइट करता है, कब आपको मैनिपुलेट करता है। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट पार्टनर। 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल 3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है ये, और इसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन, व्हाई यू आर स्टक इन अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, नार्सिसिस्ट के साथ कैसे रहना है, उसको छोड़ने के बाद खुद को किस तरह से हील करना है, एडवांस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक के ज़रिए आपको बिगनर टू एडवांस लेवल सिखाया गया। इसके अलावा आपको एक वर्क बुक मिलेगी जिसके अंदर तमाम की तमाम बातें जो मैंने कोर्स में बोली होंगी वो लिखी होंगी, आप पढ़ के भी उसमें विजडम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ये कोर्स बाय करेगा वो मेरी पर्सनल कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि मंथ में एक दफ़ा मैं जूम पे आऊँगा और आपके साथ Q&A क्वेश्चन करूँगा। आपके सवाल होंगे जो आप लाइव मुझसे पूछ सकेंगे। हम इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मसलों को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इंतज़ार ना कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून ला सकते हैं। नार्सिसिस्ट का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, नार्सिसिस्ट जब आपको चीट करते हैं तो सबसे पहले वो अपना फ़ोन हाइड करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर अपॉलॉजी करते हैं, फिर आपको फ्यूचर प्लान दिखाते हैं, आपको इमोशनल गिल्ट करते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट को आपकी दुखती रग का पता होता है। उसे पता है कि अगर आप शादी के लिए सीरियस है ना तो वो आपको शादी के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। अगर उसे पता है कि आपकी दुखती रग बच्चे हैं तो वो कहेगा कि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करो, बच्चों को इमोशनल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेगा। अगर नार्सिसिस्ट को पता है कि आप सोशल प्रेशर की वजह से डरती हैं या घबराती है तो वो कहेगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी अम्मी क्या कहेगी, तुम्हारी बहन क्या कहेगी। उसको पता है कि आपको किस तरह से काबू करना है।
اگر اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ اکیلے پن سے ڈرتی ہیں تو نارسسسٹ کہے گا کہ میرے بغیر تم اکیلی رہ جاؤ گی، تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فیوچر فیکنگ مینوپولیشن سے نکلنے کے 3 سٹیپ ہے۔ پہلا اکاؤنٹیبلٹی، دوسرا ٹرانسپیرنسی اور تیسرا کنسسٹنسی۔ اکاؤنٹیبلٹی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا پارٹنر اکاؤنٹیبلٹی لے رہا ہے، کیا وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، کہیں وہ ایسا تو نہیں کر رہا کہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ٹائم پاس تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلیم شفٹ کر رہا ہے، مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی صورتحال میں ایک بات یاد رکھیے گا، دھوکہ دینے والے کو موقع اور موقع دینے والے کو دھوکہ کبھی نہیں دیتے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے ٹرانسپیرنسی۔ کیا وہ اب بھی اپنی روٹین، چیٹس، فون اور کلیئر کمیونیکیشن کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیٹنگ کرنے کے بعد اب بھی ایکسکیوز دے رہا ہے، اب بھی اس نے کوئی چیزیں راز رکھی ہوئی ہے، یا اب بھی وہ آپ پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر رہا ہے، آپ کو کمپیئر کرتا ہے کہ فلاں کی بیوی دیکھو، فلاں کا شوہر دیکھو، وہ اپنے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ ہے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا۔ دیکھیں چیٹنگ کے بعد ڈونٹ ٹرسٹ ہز ورڈس، ٹرسٹ دا ٹرانسپیرنسی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کنسسٹنسی۔ کیا وہ صرف 2 سے 3 4 دن ہی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرتا ہے اور پھر مسلسل مہینوں ہفتوں غصے میں رہتا ہے، اگنور کرتا ہے یا خاموشی اختیار کر لیتا ہے؟ دیکھیں صرف کنسسٹنسی ہی ایک واحد چیز ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ آگے زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی۔ اگر میں ساری ویڈیو کو سم اپ کروں تو آپ نے 3 چیزیں دھیان میں رکھنی ہے۔ آپ نے اس کے ورڈز پہ یقین نہیں رکھنا، بیہیویئر پہ یقین کرنا ہے۔ آپ نے اس کے فیوچر فیک پلان پہ یقین نہیں رکھنا، پریزنٹ پہ یقین رکھنا ہے۔ آپ نے اس کے پرومسز پہ یقین نہیں رکھنا، آپ نے اس کے پیٹرن پہ یقین رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا درد فیک ہے، یا ایسا بھی نہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ایک عام سی بات تھی۔ دیکھیں آپ معصوم تھے، آپ نے ایک بدنسلی، منافق، جھوٹے، نارسسسٹ، دھوکے باز، غدار انسان سے بے حد محبت کی۔ کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اپنے آپ کو سنبھالے اور اللہ کی طرف واپسی کرے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون آ ہی جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ عدل الہی ہوگا، جو انسان کسی کے ساتھ غلط کرے گا اس کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ اللہ ظلم دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ دنیا کو دھوکہ دینا آسان ہے مگر اللہ کو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹر ہاف نارسسسٹ ہے، ٹاکسک ہے، آپ کو چیٹ کر رہا ہے، آپ اپنا رشتہ بچانا چاہتے ہیں اور کنفیوز ہیں، تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے گھر بیٹھے بیٹھے 1-on-1 آن لائن کونسلنگ سیشن بک کرے، کیونکہ آپ بہترین مستقبل کے حقدار ہیں، لیکن نارسسسٹ کے ساتھ نہیں۔